sejahtera, terima kasih bersama kami dalam Lebaran Awani. Saya Cynthia Eng dan hari ini saya ditemani rakan tugas Tim Kerja Raya. Zulfitri Yusof, selamat Hari Raya semuanya. Dan saya rasa itu antara wajah-wajah yang dah makan zaman dah sejak dekat Extra Awani ni kalau buat Lebaran Awani. Dah terlalu lama sebab adik-adik kita yang lebih muda lagi dah bersama dengan anda sepanjang Lebaran Awani ini, dan pastinya ini adalah satu momen yang kita rasakan bahawa masa adalah anugerah yang terindah yang kita patut raikan bersama. Dan kami walaupun tim kerja raya pada tahun ini, tapi kemeriahan dan juga kepelbagaian serta keharmonian itu kami bawakan kepada anda. Dan Cynthia, malam ni kita bukan saja nak cerita pasal raya. Ya, dan kita ditemani dua tetamu istimewa dan saya kini ingin memperkenalkan mereka. Mungkin anda pun sudah tahu kalau anda mengikuti mereka di TikTok. Nama handle mereka ialah Amir Chelly. Welcome. Kita ucapkan kepada first of all Michelle Mali dan juga Reza Amir, dan mereka adalah content creator. Amir Chelly dan juga pengasas Abroad Assist. Dan mungkin kita boleh start from there. Mungkin boleh ceritakan sikit kepada audiens kita apakah background dan bagaimana anda boleh bersama. Kita nak itu soalan selalu orang tanyalah. Macam mana seorang duk ni Michelle dengan ni boleh berjumpa kan? Itu icebreaker. Icebreaker soalan semua akan tanya perkara yang sama. So actually kita orang dah kenal lama dah. I think we know each other for 9 years I think. 9 years ke? I know 8 years. 8 tahun dah. Since 2016. 2016 kita orang kenal each other. Time tu actually I was a student in Germany. I was a government scholar. And then jumpa Michelle dekat sana. She was in the same course with me. And then we were together since 2017 and then we got married in tahun 2021. Nampak tak lelaki sentiasa kalau bab nombor. Kan tarik important ni semua. So dengar kata it was love at first sight. It was love at first sight. For you? For me it was. For her, I'm her first boyfriend tau. Oh, wow. Okay. So study dekat sana and then sambung masters and everything. So that's how I got the idea jugalah untuk mengasaskan company Abroad Assist ni di Germany pada tahun tu, because a lot of people tak tahu yang education is free di Germany. Lepas tu I going through the process. Lepas tu I macam ramai student daripada India dan banyak negara, tapi orang Malaysia tak tahu pasal benda ni. Kenapa? Kita simpan dulu sebab kita masih lagi raya. Betul. Of course ramai yang bertanyakan, Michelle pernah cakap Melayu ke tidak? Itu selalu orang tanya. Kalau balik kampung macam mana kalau pergi Penang? Michelle, bagaimana cerita, how's your experience celebrating raya? Ini bukan raya pertama. No. No. Cuba ceritakan sedikit. Okay, my first raya was in 2000 banyak nama-nama. So saya duduk Singapore for an internship back then. I was still a student, and then his family invited me for raya. So I was excited. I didn't know much about it. Actually, the weekend before, I was like Googling everything about raya because didn't want to do anything wrong, because I didn't know. So I'm like, cultural things about raya, articles about raya, do's and don'ts about raya, and all of that. And it was really nice. It was the first time. So all the cookies, all the food, so many people. That was a bit of a cultural shock. Sebab in Germany, our families are kecil. And here it's so big. You know your cousin of a cousin of a cousin, and they're invited, and the aunt 5th degree and all of that. So that was a bit of a cultural shock, but I loved it. Yeah, that was really keluarga Michelle juga baru-baru ini melawat Malaysia. I think sempat ke Bazar Ramadan dalam sambutan meriah dan cuaca panas. How was that for them? Was that their first experience? Ramadan experience? That was their first experience. That's why I had to bring them to the Bazar Ramadan. Yes, because I mean, Germans, we're not really used to crowded places so much. Germany is very quiet, it's not hot and all of that. But I was like, you gotta go because it's a part of the experience of Ramadan, right? So I was like, okay, we go, and they loved it. We're like, thank you so much for bringing us. And we bought all the roti john, tepung pelita. Tepung pelita boleh buat sendiri. Okay, saya cuba. It was a bit of a fail, but I can. Ini Ramadan lalu in Germany. Yes. Before dia kita orang sambut raya dekat Germany. So apa bezanya sambut raya tak ada lah benda-benda ni semua tak ada kan. Apa yang buat untuk nak samakan maybe the perasaan sambut kat Germany? I selalu kena buat yourself. And I bagi kredit semua dekat dia lah, sebab dia yang selalu make raya overseas tu rasa macam raya.
Feels like home. Feels like home. Dia akan buat tepung pelita lah. Dia akan masak rendang lah. Nasi tomato. Nasi tomato sebab orang Penang kalau raya makan nasi tomato. Yalah Penang kan. Penang. So dia masak. Satu tahun tu kita orang duduk di Belanda, in Holland. And time tu tak ada family member lain lah. Only dia dengan I saja. Lepas tu kita orang pun time tu kerja and everything. So tak adalah cuti kan. Hari bekerja biasa. Dengan baju raya apa semua tak ada. Dengan gaya dengan pakai kain pelikat. DIY baju sendiri. Dengan time tu pun dia masak lah rendang lah dengan apalah apa semua. Soalan pentingnya, you masak apa untuk dia? I masak air. No, he's a really good cook. People don't know that, but he's really good. Tapi raya I tak ada masak sangat lah. No, raya. Raya I tak masak. Hari lain I akan masak. Hari-hari I akan masak tapi raya. Tapi Michelle, bila Michelle cerita buat internship di Singapura, nak pergi jumpa keluarga, dengan Google apa semua. Dah tentu perbezaan budaya. Takut tak? What's the biggest fear during that time? Dan juga apa yang menyebabkan you rasa macam okey, semuanya tenang. Penerimaan. Okay, let me think back because it's a while ago. I think my biggest fear was in the beginning, right? Because I also didn't know his family that well yet. Maybe they think something bad, or maybe they have a stereotype against Westerners. Sometimes people have that, right? Orang putih, orang putih. Masuk pakai kasut. Yes, I didn't do that. I read about it, you know. Tapi di Germany we also don't do that. Yeah. Culturally, I rasa macam it was okay sebab my parents are actually from Kazakhstan. So they lived in Kazakhstan. So the culture is a little bit similar. Tapi the culture Germany and Malaysia very different. Totally different. So what must be a big move when you moved to Kuala Lumpur at that time? Like, what went through your mind? What you mean? What was like the biggest? Yeah, before you decided to you guys got married and then you make the big move, to come to Malaysia for good. Oh, what made me come here? Well, besides him, of course. He is the main reason. But also, work and then with a broad assist and as well as social media and all that. And I've been to Malaysia many times before that and I always loved it. So it was not a difficult decision to me. Selalunya kalau orang balik raya ni, suami isteri akan bergaduh nak balik raya rumah siapa. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Mungkin tak ada masalah tapi masalah tu mungkin datang dengan cara yang berbeza. Macam mana tu? Betul. So dia ada serta benda especially macam kalau orang kita tak faham serta kan macam untuk dia tu satu benda yang normal, benda yang basic dan tapi untuk orang kita benda tu kita tak boleh digest. Awak kan? lagu tu Contohnya contohnya macam untuk orang Jerman dia punya important adalah bila nak tidur and everything dia mesti ada dia punya own space. Sebab itu adalah dia punya own time dia untuk baru nak privacy nak relax nak to have her own zone lah kan untuk you punya own privacy. Tapi macam kita bermoreh, kita dengan tidur ramai-ramai and everything. Bila raya ni kena kan tidur bersusun. Dengan cilam totonya bersusun dengan raya. So it's a big punya out of the comfort zone lah orang kata kan. So ada dia punya benda-benda tu yang differences tu kan. So you kena be benda tu kena lalui, is an experience kan. Tapi dia kena biasalah, kena dua-dua pihak kena mesti kena betul ansur lah. I think in any interracial punya tu number one thing yang most important kan. Kalau tak ada benda tu is very difficult to make. Betul ke Cynthia berdasarkan pengalaman peribadi? Betul. Sebab suami saya warga Australia dan I think one very important is the other person is very willing to learn about your culture and also to learn about your family values. Sebab benda-benda tu agak foreign kalau mereka daripada negara berbeza, cara mereka berbeza. Mungkin pengalamannya itu untuk membuka minda, to learn something new, to accept his culture, his family. I think for me that was clear from the beginning. Generally, because I'm like half-half, right? I'm mixed myself. So I grew up with a bit of two different worlds anyways. Germany is quite different from that culture from my parents. So at home I have one culture, then at school and all my friends is a different culture as well. And I kind of stick to both because I am definitely German, but I still definitely also have the origin from there, right?
So for me, it was clear if someone is from a totally different part of the world, I mean, we're like, again, like two different worlds. I have to be open-minded about it and willing to learn. Otherwise, it is difficult. Because, and another thing, I think, kalau you, not just kalau you kahwin, tapi also kalau you pindah or even if you travel, you have to be, I don't want to say the word, but open-minded. I know that many Malaysians don't like the word, but the word is meant in a way where you're willing to learn. That's how it's meant, right? Because things are always different from country to country, but usually they will have a reason for being different. So you have to be, if not, we become very judgmental, right? Betul. Kenapa macam tu, apa tu, like this is stupid or something like that. And usually, so that's how I approach it. So if I feel like, oh, I don't know what it is, I take my time, I learn about it, and then I see the reasoning behind it, and you know, I adapt a lot of it. You know, I adapt a lot of the Malaysian lifestyle values and all of that. And I think we also you also adapted some German. Do you feel like you're more Malaysian now? Are there any ciri-ciri yang membuatkan Michelle lebih Malaysia? Sebab saya rasa Cynthia, of course. sebab dalam hal bila hari raya contohnya, keterbukaan dan juga perbezaan itu bukan kerana berbeza budaya, tapi kadang-kadang sesama sepupu ataupun sesama ahli keluarga yang dah lama tak jumpa pun kita boleh rasa macam ini pakai tudung tak sama dengan kita. Contoh. Jadi saya rasa sentiasa ada. Menarik cerita mereka. Kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Katanya ada kita boleh makan dulu sebelum kita meneruskan perbincangan kita dengan perbualan kita. Jadi kita rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam Lebaran Awan ini selepas ini. Lebaran terasa kesayuan. Lebaran tapi bersahutan. Lebaran terasa kesayuan. Lebaran tapi bersahutan. Bertemu lagi kita dalam Lebaran Awan ini. Saya dan rakan sekerja di Hari Raya ini masih lagi bersama dengan anda yang tim Kerja Raya. Tapi hari ini Cynthia, saya rasa satu perkara yang kita pelajari Hari Raya ini juga untuk kita mengenali perbezaan yang ada dan juga terbuka untuk menghulurkan salam itu dan juga kemaafan dengan penuh keikhlasan, kerana akhirnya kita ada pasangan yang berbeza latar belakang, berbeza budaya, tapi Cynthia, sebenarnya Hari Raya ni kita banyak perbezaan sama saudara mara kita sendiri pun. Kalau masyarakat Melayu pun, dia mungkin akan ada perbezaan dengan sepupu sepapat dia sebab dah lama tak berjumpa, berbeza generasi. Jadi Hari Raya inilah masa yang terbaik untuk berinteraksi, untuk tahan telinga sikit, untuk tanya soalan-soalan yang cepu mas, tapi mungkin itu sahaja pintu masuk untuk mereka untuk bermesra dengan kita. Betul. Dan sebenarnya tadi kita ada membincangkan perbezaan culture, perbezaan budaya dan terutamanya waktu perayaan seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina, mesti ada soalan-soalan daripada keluarga yang bertanyakan apakah rancangan dan seterusnya. Mungkin benda ni is normal for us as Asian, tapi mungkin agak berbeza kepada mereka yang tak pernah familiar. Mungkin saya rasa dalam bab ni Misha mungkin ada pengalaman. I mean that happens a lot. But you know, only recently I came to the realization that was maybe a cultural shock for me. Like soalan when you go to Raya Open House, or sometimes you meet someone for the first time and then they ask very personal questions. Because in Germany, we are a bit reserved people, okay? So we are very kind people, but it takes time to warm up. And here people are very warm from the very beginning and very, you know, open for personal questions as well. I mean, a classic is bila nak ada anak. That one is number one probably. Number two, it's quite funny, okay? You know, Michelle, what do you think about families in Malaysia? Because, you know, orang putih, they are not so close with their families. So I'm like, I'm close with my family, you know? Like, I'm super close with my family. Or another classic is also, it's not a question, but it's a comment. It's like, you know, like in Asia, we always say white people, they age faster than Asians. I'm like, but you look young. I'm like, okay, thank you. That one happens as well. So, I mean, I take it, you know, with a smile. No problem. It's just a difference. Ada tak emotional breakdown sometimes bila berhubungan dengan situasi berbeza? Ada. Dia kadang-kadang emotional breakdown bukanlah benda yang negatif, tapi dia proses untuk mempelajari. And I think also sometimes dia accumulate. Dia kalau satu dua kali dia okey kan, tapi kalau dia macam banyak kali dia macam sesiapa saja pun kan. Siapa pun apa benda ni kan, dia macam something tu macam a bit too personal kan. So kita maybe
orang Malaysia maybe a bit insensitive pasal topik-topik yang macam ni kan. Sebab mungkin sebab kadang-kadang I feel yang orang Malaysia dia rasa is a icebreaker topik. Dia rasa macam tak tahulah nak cakap apa. Saya kata kenapa belum? Macam tu tahu, just to icebreaker nak masuk the conversation kan. Ataupun beli kat mana baju ni, ataupun kenapa kain ni macam jarang ke macam tu ke kan. It's good intention. There's no ill intention. There's no bad intention. Dia tak ada satu orang kata apa intention yang tak bagus, tak baik, tapi dia tak tahu macam nak break the conversation, so dia buat macam tu. Tapi to some people it might be something yang sensitive. Betul tak? So macam kemungkinan soalannya macam bila nak ada anak kan, maybe ada some people they have been trying for very long time tapi cannot have a kid kan, tak boleh ada anak. Dan itu soalan common yang bukan sahaja berbeza latar belakang pun, pasangan mana-mana pun itu adalah perkara yang sensitif. Ataupun maybe ada couple yang macam bila nak kahwin kan, maybe dia dah try banyak kali ke baru putus tunang ke, kita tak tahu kan. Kalau dah anak satu, bila anak kedua, kan. anak ketiga. So dia ada benda-benda yang nampak macam simple tapi sebenarnya kita tak tahu history ataupun cerita belakang dia tu kan. Itulah hari raya, semua benda nak dikumpulkan dalam waktu yang sama daripada segi bilangan dan juga emosinya juga dikumpulkan. Tapi kita bercerita perkara yang simple lah balik. Kita nak tahu juga. Michelle katanya pandai buat tepung pelita, nasi tomato. Semua boleh. What's your forte untuk buat? Kuih lapis. I think kuih is my favorite thing. Dia suka makan kuih. Ya, sebab saya suka makan kuih. So di Germany typed it. So I was like, okay, internet is again my best friend, right? So I googled it. I found different recipes, and the first one I made was kuih lapis, I think. Kuih lapis, raya pertama kat Germany tu, betul. Dia buat kuih lapis. I heard that Michelle is quite the singer as well. Memang dia. I think tahun lepas Michelle menyebabkan lagu Jom Kita Raya. Kita Raya, yeah. And I saw the music video, and your family was actually in the music video. Did you have to persuade them, or they just like, yes, we'll do it? Oh, when they heard it, they were like, yes, count us in. Yeah, count us in, count us in. They just flying for it, or was it like during Raya time when they were here? That was also Ramadan last year. Yeah. They came for a holiday. Okay. Michelle punya kakak dengan dia punya anak buah. Kita punya anak buah. And then time tu pula shooting untuk music video Jom Kita Raya punya lagu. And then so happened they to be there. And all the producer and director thought we flew in all the extras all the way from Germany. Yeah. And then we said, no, this family. This family. Okay. I'm always quite curious, sebagai entrepreneur dan juga content creator, mesti agak susah untuk nak balance kan. How you have about 900,000 follower di TikTok sahaja, dan mungkin boleh ceritakan pengalaman tersebut. Adakah sejak awal memang ada nak memang jadi content creator? How did it happen and how do you balance that, navigate both? I think it happened during COVID, so because kita ada banyak masa kan dekat rumah kan, so it's like kat mana sekarang budak-budak, what do they watch? Sebab dia orang tak dekat Facebook, dia orang tak dekat Instagram. So where are they? So then kita realise dia orang dekat TikTok. So we just tried it out and everything, and then suddenly it worked and it boomed and everything. So we just continued, and on top of that we having our own company and everything and so on. So benda tu dia jalan concurrently. And I think that's just life lah, macam tu lah hidup kan. Memang dia busy and kita keep on kena moving. Tapi sebenarnya kalau bukan jadi content creator, bukan jadi entrepreneur, apa rancangan awal sebenarnya? Sebelum tu dah lupa dah lupa dah lah, dah busy sangat, dah berapa tahun dah belajar dah satu dekad ni, dah tak ingat dah apa sebelumnya. What was your cita-cita sebelum we move here and did all of my this? dream? You had any plan? Everything turned out totally different. I didn't think of that at all, but I love it how it is now. Yeah, betul. I don't know, because content creation, or participating in interviews or lagu raya, things like that, it seems too far when you are just a student, right? Yeah, betul. So in that moment, I was still doing my master's, so you don't think, if you think I'm going to finish my master's, you're going to work. Betul, ya. And life happened. Ya. Cuba cerita di abroad sis tadi. Kata macam di belajar di Jerman percuma. Betul. Dan juga dalam masa yang sama, ini bisnes juga dan peluang opportunities untuk bridging dan menjambatani antara pelajar-pelajar Malaysia khususnya dan juga kehidupan di sana. Bagaimana sebenarnya kita bercerita pasal hubungan antara dua dunia berbeza, tapi sebenarnya dunia hari dah sama. Betul.
Jadi bagaimana sebenarnya bisnes dan juga peluang itu yang perlu dilihat dengan lebih luas lagi pada hari ini? I think in general lah, sekarang dunia dah more closer kan, sebab kita dah ada access to semua benda kan. Dah tak kisah dah you ada dekat Malaysia ke, you ada dekat Singapura ke, dekat Germany ke, the internet is there and you have access to everything kan. Jadi peluang tu di mana-mana saja ada. Tapi yang penting tu adalah usaha dia kan, dan juga to be very persistent with it, and kita kena always be on the lookout for new opportunity yang ada. Jangan be takut, jangan be negative about certain things kan. So kadang-kadang peluang tu ada di depan mata, tapi disebabkan kita punya persepsi, kita rasa macam cannot be lah, kan, tak boleh. Kita sebenarnya put ourselves down, and kita sebenarnya put that barrier kan. So you are the only one that is stopping you yourself, dan sebenarnya so many opportunity out there in today's world. Jadi nak ke tak nak, and ada ke tak usaha tu, itu saja. Okay. Apa you buat sebenarnya? Kita nak tahu your business. So our company actually I started on my own, and then of course now with my wife together. So we have a company that does everything. We help institutions, institusi, agensi kerajaan, dan juga at the same time private student juga yang berminat untuk nak grab peluang untuk pendidikan percuma di Germany. Sebab ramai tak tahu pendidikan di Germany adalah percuma. Ramai orang yang masih lagi skeptical sebab Malaysian, they are too used to paying such a big amount for education. That kan? was a shock to me when I came here. Dia pula how can all the parents afford all the education, you know, because keluar for setengah us juta we just and go to everything. uni, And our for parents free. don't have to think. Kan? Bukan Cynthia kan? Dan di Jerman juga adalah adakah medium of the language, adakah di dalam bahasa Jerman ataupun you boleh buat fully in German, you boleh buat dalam fully in English, bahasa Inggeris pun boleh. Nak buat 50-50 pun ada. Ada certain course yang memang 50% German, 50% Mandarin pun ada. So ada banyak sebenarnya orang saja yang tak tahu sebenarnya ada peluang macam ni. Kalau kita tengok pelajar daripada India saja, negara India, sebab saya deal dengan student daripada India, daripada Sri Lanka dan sebagainya. Daripada India saja lebih daripada 50,000 pelajar yang belajar di Germany setiap tahun. Dan ramai lagi orang yang dekat Malaysia masih macam ya ke ada pendidikan percuma kan. Tapi benda ni since be available since 2014, dah lama dah sebenarnya. Dan Jerman sangat maju dalam TVET dan sebagainya. Betul lah, macam kita punya PMX pun baru saja balik daripada Berlin kan. Baru-baru ni pada bulan Ramadan, regarding the discussion of TVET dekat Malaysia. Sebab Germany ni dia pioneer dalam TVET dah lama. So right now our PMX pun dah involve a lot of industry leaders dalam the Malaysian TVET Council untuk supervisekan TVET program di Malaysia. Dan kita kalau boleh tengok baru-baru ni pun peruntukan daripada government pun 6.8 billion untuk the development of TVET dekat Malaysia. Okay. Dalam beberapa minit kita ada lagi, mungkin ceritakan sikit what's the plan, what's the next plan for your business? For your family. What can we look forward to? Lah. For everything even. Everything lah kan. So I think sebab before this kita we've been moving a lot kan. So sebelum ni di Germany, and then kita duduk di Belanda, lepas tu time COVID pindah ke Spain for a while, and then she did her internship in Singapore. Lepas tu sekarang going back from Germany, Malaysia was very tiring kan. So I think the future plan is to cool down the travelling plan sikit. Sebab dulu we di mana? Michelle gelak dah. Di mana? Di mana tu lah. So I don't know. macam biasalah. If she lives with me, she have to live with this orang kata apa? Uncertainty so, nak of berpindah-pindah tu you, bukan dia. It's more on me lah. It's more on me because I tak boleh long distance dengan dia kan. So bila I have to come back for work and everything, I have to involve her. So I thought, why don't we just do it together je lah, senang kan. So she is also the executive director for Broadsis, and she handles majority of the complexity of the task in Germany, and I overlook the ones here. So in the future planning ni, of course we want to have our own family pula kan. So to have our own family. Tak perlu tanya dah. Dah jawab. Dah jawab. Raya tahun 2024 dah terjawab soalan tu. So to have our own family and everything. Tapi for that we need a bit more time. Sebab kita nak spend time dengan anak kita kan. Kita nak make sure ada masa, ada time untuk orang. So yang tu I serahkan kepada dia lah. Dia nak
nak beranak dekat mana, dengan apa. I have to give it to is priority kepada dia lah. So that's the future plan lah, I would say. Mungkin akhirnya untuk dalam Lebaran Awan ini, mungkin ucapan Hari Raya. Kalau nak nyanyi, boleh nyanyi. Michelle dan juga Rizal, mungkin ucapan Hari Raya dan juga bagaimana untuk mereka yang menonton malam ini, saudara mara di Penang, nak invite ke open house ke pun boleh juga. Open house. Saya mengucapkan selamat Hari Raya. Yang penting pada tahun ni saya rasa selamat Hari Raya dan saya nak ucapkan kepada mak bapak saya, adik-beradik saya, kawan-kawan saya yang menonton, dan yang penting saya rasa pada tahun ni biarlah Hari Raya ni jadi satu hari yang istimewa untuk kita berkongsi orang kata apa, perasaan-perasaan mungkin yang sebelum ni tersimpan, terbuku dan apanya. Sebab kadang-kadang saya rasa orang Malaysia banyak kita menendam, kita takut nak cakap kan. Tapi itu yang satu benda yang saya belajar daripada family dia dengan the openness of culture dekat sana. Untuk build relationship kita mesti luahkan. Kadang kita rasa stres, rasa sedih, kita rasa takut. Sebab kita tak berkomunikasi. Tapi kalau kita berkomunikasi, kita bagi tahu perasaan kita kepada yang paling penting orang-orang yang tercinta, kita akan build better relationship. Hubungan tu akan jadi lebih baik. Walaupun kita akan rasa macam takut, tak selesa takut pada awal, tapi lepas tu kita akan rasa relief, kita akan rasa lega, dan kita juga akan rasa hubungan tu akan jadi lebih baik dan lebih sihat juga. Penting. Mental. Okay, selamat Hari Raya from me as well. Maaf zahir dan batin. I wish everyone lots of love, happiness, and I think I don't want to repeat what you said. Tapi the most important thing is enjoy the time with your family, because time is limited. You know, money, other things. You can find. We can buy things all the time. You know. Sebab sometimes it's the same if it's Hari Raya or any other festive season in the world. You know, in Germany maybe it's Christmas. Sometimes people focus too much about the material things. You know, macam nak baju raya baru. It's okay, it's a part of it, of course. Tapi the most important thing is family and your close friends. You know, the people that love you and that you love. So, you know, take the time to spend time with them and really appreciate it. Dan itu satu penutup yang cantik, kerana itu juga yang kami bawakan di Astro, bahawa masa adalah anugerah terindah untuk kita semua. Biarpun ada perbezaan, ada yang beraya lebih mewah atau kurang mewah dan sebagainya, tapi akhirnya masa yang kita luangkan bersama di Hari Raya itulah yang memberikan makna yang sebaiknya di Hari Raya ini. Dan daripada kami di Astro Army, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Semoga nikmati Hari Raya ini dengan sebaiknya untuk bersama mereka yang sayang. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya Aidilfitri, Niki. Seronok kita berhari raya ini, dan mungkin pada raya kali ini kita juga tidak, orang kata apa, sentiasa menziarahi dan dengan juadah yang cukup menarik. Dan pada hari ini juga kita di Lebaran Awani. Pada hari ini kita tidak bersendirian, Niki. Bukan saya dengan Niki saja. Bukan Borneo conquer, tapi kita ada bawa orang. Siapa Niki kita bawa? Hari ini sebenarnya tema kita Astro Hari Anugerah Terindah, kita juga bawakan seorang wanita yang cukup elegan. Dan bukan saja elegan, tapi seorang yang dikurniakan kebijaksanaan yang membawa lembaran baru dalam anak muda. Dan kita nak bawakan kepada anda seorang wanita yang baru saja membanggakan negara kita di Miss World baru-baru ini di New Delhi, India, dan kita nak alu-alukan Wina Nita Anggang dari Kota Kinabalu. Sabah. So pada malam ni kami semua, Wina, Asim dan juga Niki, kami semua datang dari wilayah Borneo. Ada di KL, kami timba pengalaman dan juga memperbaiki diri, dan mungkin mana tahu kita boleh sama-sama pulang ke tanah air sendiri, kan Niki? Okey, tapi sebelum tu, untuk Hari Raya ni, rugilah kalau ni Wina sedap tau kuih ni. Niki pun, kami tadi sudah makan Niki kan? Tak, nanti saya simpan. Oh, simpan. Perut kecil saja, ada storage kecil ya.
Nanti kita nak makan ketupat pula dengan rendang. Oh betul. Okay. Wina, cerita pasal raya kan. Mungkin Wina pun datang dari Sabah, dari Kota Kinabalu, membesar di Kota Kinabalu. So mungkin ada pengalaman Wina di raya tu bagi Wina sendiri. Saya rasa memang saya punya best memories lah. Masa raya pun memang di Sabah. Sebab as I was growing up, bila saya pergi sekolah rendah, sekolah menengah, di sanalah saya akan jumpa orang yang sama selalunya setiap tahun untuk raya. So it becomes a family, becomes an environment macam memang sudah keluarga. So biarpun kami bukan non-Muslim, but we celebrate it together in a way where kami faham dengan dia punya kejayaan untuk orang yang berpuasa. Jadi kami meraihkan bersama-sama, especially for the personal fights of the Muslims, Muslim dan Muslimah untuk berpuasa selama sebulan. So bukan senang. Dan kita tahu sebenarnya maksud Hari Raya Aidilfitri sebenarnya lebih besar sebenarnya maknanya. Bukan saja kita melihat pada kebersamaan bersama ahli keluarga, tapi faktor toleransi kita lihat secara mendalam merentas kaum dan agama kerana ia diraikan oleh pelbagai kaum dan bangsa. Dan seperti Wanita sendiri berada di Kuala Lumpur. Mungkin untuk kali pertama kali ini Wanita di Kuala Lumpur. Saya sudah ada di Kuala Lumpur selama 10 tahun. So ini bukan pertama kali meraihkan Aidilfitri bersama rakan-rakan Muslim. Mungkin dah ada keluarga angkat mungkin kat sini. Saya memang ada kawan-kawan dan juga keluarga yang beragama Muslim, beragama Islam, dan kami juga selalu meraihkan apa-apa perayaan, bukan sahaja Hari Raya, tapi juga apa-apa perayaan yang boleh membawa kami bersama dan meraihkan bersama-sama supaya boleh mengeratkan hubungan. Tapi kali ini first time membawa title Miss World, meraihkan Aidilfitri. Mungkin lain. Famous sikit lah kot kan. Kalau masuk rumah terbuka tu, wow, Miss World datang berkunjung kat rumah. So Wina, mungkin duit raya mungkin lebih sikit. Betul. Okey, Wina, mungkin bila cerita tahun ni akan celebrate bersama-sama meraihkan Hari Raya di KL atau balik ke Sabah ke atau apa? Ya, so tahun lalu sebenarnya saya bekerja masa Hari Raya, jadi saya terpaksa tinggal di KL. Tapi tahun ini disebabkan saya sudah habis dengan Miss World, saya akan balik Kota Kinabalu untuk bersama dengan keluarga sebab masa tu juga saya ada kurang kerja yang perlu dilakukan di sini. Tapi Wina sendiri ada orang kata macam di Sabah dan Sarawak kan, kita banyak kahwin campur kan. Ya, mungkin ada saudara mara ke yang mungkin celebrate meraihkan Hari Raya kan, mungkin boleh akan adakah atau ramai. Ramai ya? Ramai. Sebab saya pun memang ada cousin-cousin yang beragama Islam. Ya, jadi memang macam saya cakap tadi kan kami sudah terbiasa dengan adat yang meraihkan apa-apa perayaan bersama-sama, bukan saja Hari Raya. Tapi kita nak lari sikitlah daripada topik Aidilfitri yang kita tahu meraihkan kebersamaan dan juga sebagainya ni. Kita tanya sendirilah. Penonton kat luar juga nak tahu macam mana detik apabila Malaysia dipanggil masuk ke top 40. Daripada pelbagai negara sebenarnya. Berapa buah negara, Wina? 113. 113. Top 40 Malaysia masuk dan juga antara best speaker top 10 if I'm not mistaken. 25 for Miss World. That's a very big achievement. Macam mana perasaannya? Perasaan dia tu, apa-apa pun kejayaan yang kita dapat untuk negara kita, tidak kira lah top 40 kah, kalau ada top 100 pun sudah menjadi satu kebanggaan. Sebab to me, unless you are there yourself representing the country, kamu tidak akan faham sepenuhnya perjuangan representatif itu di peringkat antarabangsa. So dalam 3 minggu saya berada di sana, apabila saya dipanggil untuk top 40 masa final, dia punya perasaan tu memang cannot be described. Sebab saya ingat saya punya pergerakan pertama bila saya dengar nama Malaysia, memang tangan saya terus pergi hati. Sebab my heart dropped, but it was because I was completely happy. Saya tidak tahu macam mana lagi saya mau bertindak masa Saya itu. juga sebenarnya kadang-kadang memahatilah pageant macam Miss World ni, Miss Universe kan. Kawan saya pun join Miss Universe Malaysia dulu, Francisca. Tahu? Sekarang ni Wanita mewakili Borneo, mewakili Sabah. So apa yang membawa orang kata sepanjang perjalanan you kan untuk ke Miss World mewakili Malaysia tu, motivasi you? Motivasi. Saya rasa selama 8 tahun saya sudah ada dalam bidang Ratu Cantik ini, motivasi saya setiap tahun kira macam ada perubahan sikit. Sebab lebih saya menjadi matang, lebih saya memilih untuk be motivated by a more important cause. Jadi saya rasa sebagai Miss World Malaysia memang saya I became in line, my mission in life became in line with the title. Sebab Miss World dia punya
goal is very different from a lot of other titles. Kita tengokkan dia punya challenge pun memang menguji tahap kebijaksanaan, bukan saja beauty sebenarnya, tapi tahap intelligence. Cara bercakap, cara membawa diri, dan juga Winanita sendiri pun antara best speaker dan juga mind you ya. Winanita bukan sekadar beauty outside tapi inside juga, kerana dia merupakan data analyst. Betul. Dan jurucakap spokesperson. Bukan you tengok cantik, data analyst, bijak. Dia apa ya? The whole package datang dari, I mean, you family from Kuala Penyu kan? Ya, Kuala Penyu. Dan juga berbangsa dusun dan juga Murut kan? Satu kebanggaan. Tapi pada pendapat saya lah kan, sebenarnya ramai saja wanita kita di Sabah Sarawak yang berkebolehan, mungkin lebih daripada saya. But it takes opportunities for them to come out and be able to present themselves. So, pandangan you, macam mana kita boleh angkat wanita-wanita yang you cakap hebat tetapi masih lagi, mungkin tiada keberanian, tiada peluang? Senang, education. Dalam apa-apa yang saya promote, memang saya akan selalu cakap education is very important. Tapi education bukan saja dalam kelas. Tapi we can educate our girls to be more motivated, to show them opportunities selepas bertanding dalam Ratu Cantik. Sebab kita bercakap berkenaan hal itu juga. Kita juga bercakap tadi berkenaan dengan toleransi dan juga kebersamaan, meraihkan ini bersama kaum keluarga. Tapi Winanita membawa nama Malaysia ke pentas antarabangsa T2 hari ini. Asim pakai baju Melayu, cantik warna dia. Saya pun pakai baju Melayu, saya Iban pakai baju Melayu. Winanita, first thing saya tegur tadi baju. Dia punya sulaman tu sebenarnya menarik, seperti keringkam. Dan juga Winanita sendiri membawa evening gown yang diinspirasikan daripada songket. Tapi dia membawa maksud sendiri daripada kaum Melanau. Ya, betul. Itu yang seperti apa kita panggil tu, daripada untuk tradisi yang diguna oleh kaum Melanau untuk pengebumian kalau tak silap. Itu satu unsur yang agak dalam dan juga mistik, gelap untuk dibawa ke pentas Miss World. Bagaimana sebenarnya Winanita mewakili kepelbagaian bangsa di Malaysia ni? Dan juga bagaimana sebelum nak bawa tu kena study dulu kan. I mean produk tu kan, apa yang nak dibawa tu. Terus terang memang saya punya idea, saya punya plan. Setiap hari saya di Miss World, baju-baju yang saya pakai kena ada makna. So saya kena bawa kita punya tradisi Malaysia itu dengan pakaian-pakaian kita yang kita pakai setiap hari, sebab bukan setiap hari saya dapat present kebudayaan Malaysia kepada juri semua. So I want them to see, I want them to feel, I want them to understand. Jadi untuk final gown saya itu memang kira lama juga kami study bersama-sama, satu pasukan, dan bila kami pilih untuk approach designer daripada Sarawak, Rosie Khan, di sanalah dia memberi idea itu tentang baju yang akhirnya saya pakai masa malam final. Cantik baju-baju yang Rosie buat sebenarnya, berasaskan songket, ada elemen Melayu dan juga elemen berasaskan tradisi kaum di Malaysia ini juga, dan juga membawa makna sendiri seperti apa yang dibawa oleh Winanita itu ketika dalam pentas akhir Miss World Malaysia. Tapi kalau kita nak lihat juga ketepikan semua benda ini, yang penting juga Winanita sendiri membawa suara anak muda. Bagaimana lembaran baharu itu dapat dicipta untuk anak muda dan memastikan mereka ini lebih berani ke depan dan tidak berada di takut lama, terikut dengan sentimen-sentimen lama. Bagaimana sebenarnya perkara ini diterapkan dalam apa-apa yang mereka lakukan, pekerjaan, opportunity dan juga sebagainya. Jadi setiap kali saya ditanya soalan yang sama, kira sama, saya selalu cakap benda-benda yang kita buat dalam hidup ini bukan pasal result saja. Tapi juga perjalanan dia. Jadi perjalanan saya selama 8 tahun ini bukan saja saya pentingkan masa pertandingan, tapi dalam kehidupan seharian, sebab saya mesti percaya apa yang saya cakap. So if I live my daily life bringing our tradition, Sabahan dan Sarawakian tradition into my daily life, orang lain nampak dan saya pun mula percaya dengan apa yang saya boleh membuat perubahan dalam society kita apa di sini. Betul, ya. Baiklah. Pentingnya identiti kan Asim? Betul. So you bawa identiti you, ini yang saya nak bawa. Okey, identiti kita cerita sekejap lagi. Kita boleh terlihat juga. Saya lupa tadi nak tanya Wena Niki, di Sabah kan kalau raya
apa mungkin yang kau suka, you suka makan dan sebagainya kan. So kita boleh rehat seketika, kita kembali sebelah sini. Lepas ni kita fun question je lagi. Kita tanyakan kepada Wina. Soalan-soalan tu macam trivia macam tu. Mungkin ada air ke, apa ke kan. Mana mau pilih tu. Kena pilih. Okay, kita jumpa selepas ni. Kita boleh rehat seketika, kita bertemu lagi selepas ini. Bertemu semula dalam Lebaran awal ni, kita selalunya membawakan mood serius, tapi kali ni kita nak casual, santai sahaja. Kita masih lagi bersama dengan Miss World Malaysia, Wina Nita Anggam dan juga Asim Hassan. Dua-dua datang pada lokasi tak jauh, Labuan dan juga Kota Kinabalu, Sabah. Kota Kinabalu. Kita nak sebenarnya begitu sudah. Nervous kan? Bukan. Di belakang tu ada makanan sudah. Dia sabar saya mau makan tu segala kelupis. Tapi makan kelupis nak. Asyik. Kalau kita nak cakap pasal makanan sebenarnya, kita semua besar mengingati makanan yang kita kegemaran. Kalau saya suka kuah sate dan juga juga nasi impit. Nasi impit. Kalau Asim sendiri macam mana? Saya suka, kalau saya lah kelupis dengan kuah sate, kuah kacang. Itu cukup. Kalau Wina pula. Saya punya it's very specific sebab kau cakap tu Hawa. Bukan ni hari. Bukan ni hari. Hari ini saya mau cakap kuih makmur. Kuih makmur. Sebab I think it's very personal to me bila saya masih kecil lagi. My late auntie who is a Muslim, she used to make kuih makmur. So every time kami datang rumah dia memang ada kuih makmur tu, and I don't know why it's so different than how everyone else make it. Wina pandai buat tak? Saya cuba. Bagian untuk kuih makmur kan, macam makcik saya pun tengah jual tau. Dia jual kuih makmur, kuih Afghan, you know. Afghan is like conflict chocolate. It's not singa. And then atas dia ada badang. Okey, berbalik kepada kuih makmur, it's not easy untuk dapatkan the putih tu punya gula. It's not easy. Kau blend macam mana pun, kalau kau salah blend, dia mungkin dah akan lawak dia punya putih tu. Air cuma masak air je. Mungkin boleh Diki. Completely fail kalau pastry ke apa ke. Wina, kalau kita lihat di Sabah kan, Wina macam cakap ada makcik orang Muslim memang akan pergilah beraya di sana kan. Okey, mungkin pengalaman yang tidak boleh lupa lah dari kecil ke hingga sampai sekarang ke. Setiap kali raya kan mesti akan ingat benda tu. Duit raya. Duit raya. Sampai sekarang dapat lagi? Masih. Harap tahun ini lebih sikit. Bukan you yang kena bagi sekarang. Janganlah juga. Ya, dah title Miss World pula kena bagilah kan. Juga. Bagilah 1 tahun lagi. Tapi Wina, kalau kita bercakap berkenaan nak bagi rezeki dengan orang sekarang ni, Wina Nita juga memperjuangkan nasib para autisma. Apa yang boleh diceritakan Wina sendiri dalam hal itu, dan juga mungkin ada special program ya Wina Nita anjurkan untuk golongan kanak-kanak autism ataupun golongan autism itu sendiri di Malaysia ni? Secara coincidentally lah, bulan ini is Autism Awareness Month, kan. So this month I will actually be very busy sebab setahun yang lalu saya akan buat benda yang sama pada bulan ini juga. Jadi tahun ini kami akan ada beberapa aktiviti dengan maybe National Autism Society of Malaysia, tapi for the time being yang terdekat adalah dengan Early Autism Project, di mana saya akan officiate di Autism Awareness Month of this year. Wina sendiri ada, maaflah kita tanya juga, mungkin dekat dengan hati tentang kanak-kanak autistik ni kan. Mungkin start bila mungkin ada benda-benda macam tu? Mungkin ada dari kawan-kawan ke, keluarga ke kan? Sebenarnya saya punya story it's a bit long. Tapi make it short. Yang saya ingat 10 tahun yang lalu saya ada seorang kawan yang adik dia yang paling kecil, he was autistic. Tapi saya tertanya-tanya kenapa sebelum itu saya tidak pernah jumpa individu yang ada autism. Tapi di sana juga saya tertanya, adakah sebab saya tidak pernah jumpa atau saya tidak sedar yang saya pernah jumpa. But when I was in Miss World, saya ingat yang masa top 25, untuk masuk top 25 kami ada bagi satu speech untuk kami punya project. And my first line was, I'm often questioned why I choose the autistic community. My answer is simple. When you feel as if that is where you deserve to serve the community, teruskan.
Sebab that is God's way of showing you your purpose in life. So I don't need a long story to tell people why I serve the community. Kalau saya betul-betul tergerak hati untuk tolong, kenapa tidak? Betul. So maknanya benda-benda tu semua jadi secara natural. Kena insight lah kan. Kalau tak, betul. dia tak datang daripada dalam, benda Jadi kita terpancar sebenarnya. Kita pun rasa macam tak ikhlas nak buat betul. benda tu kan. Benda tu ada aura. Kalau benda tu Ya. datang daripada dalam hati you, dia akan terpancar dekat riak muka you, dekat apa-apa you lakukan, cara bercakap, itu sebenarnya. Sebenarnya Winnie-Nita di pentas Miss World bergaul dengan ramai wanita dari seluruh dunia, ada pelbagai hebat dan juga datang daripada pelbagai budaya dan juga bangsa. Sebenarnya latar belakang berbeza. Bagaimana Winnie-Nita membawa nama Malaysia untuk memastikan Malaysia ini mempunyai satu keunikan tersendiri. Dan juga kalau Winnie-Nita sebenarnya diberikan crown Miss World itu, balik ke Malaysia bawa title Miss World, apa yang Winnie-Nita rasakan wanita dapat lakukan? Dan juga kalau sekarang pun kalau tak bawa pun kita nak tahu apa sebenarnya next kan, lembaran untuk memastikan title Winnie-Nita itu hidup. So soalan pertama tu macam mana saya membawa nama Malaysia dalam 100 lebih wanita di sana, macam mana saya menonjolkan Malaysia. Bagi saya, dari awal lagi saya bertanding, saya sudah cakap dalam saya punya introduction video pun, saya cakap, I am here representing the piece of Malaysia that I have lived. Maksudnya segala apa yang saya telah lalui dalam hidup selama saya membesar dalam Malaysia, itu yang saya akan bawa. Because every single queen representing Malaysia will be bringing a different experience. Apa yang saya nampak, itu yang saya tunjuk. So that is how I decided to showcase masa saya di sana. This is what I saw. Especially with our Sabahan elements. Sebab itu yang saya paling nampak masa saya membesar. Apa tu? Ya, dalam pakaian, dalam macam makanan pun. Kalau orang tanya, what is unique? Sebab selalunya orang cuma tahu nasi lemak. Kan? So it's as simple as that. Conversation. You know, the way you speak, the way you present yourself, that is your experiences growing up as a Malaysian. So show the best. Kan? And the second question, kalau saya dapat crown, apa benda pertama yang saya lakukan? Saya ada kena tanya masa pertandingan tu. Jawapan saya, disebabkan masa saya membesar, saya tidak nampak banyak wanita dalam industri sains dan teknologi. Jadi itulah salah satu perjuangan saya masa Miss World to raise awareness on women in STEM. Jadi kalau saya dapat crown, that is also the first thing that I will try to fight for. Sebab when you put women in a more technological or scientific industry, di sana juga kamu memberi peluang untuk wanita semua ini untuk memajukan industri yang lain, including in say autism community, in autism society. You know, technology and science is so important for every industry now. So what is your innovation for this community? For this community, upcoming one, stay tuned. Stay tuned. Ini eksklusifnya kita bawa akan sendiri suara ataupun apa yang perkongsian daripada Winnie-Nita, Miss World Malaysia kita. Khusus sekali, walaupun pertandingan dah berakhir, kita tanya lagi soalan. Kalau dapat crown kan, kita tetap nak dengar macam mana sebenarnya kalau Winnie-Nita. Of course, every woman yang bertanding dalam Miss World itu mengidamkan mahkota biru itu sendiri kan. Dan juga walaupun Winnie-Nita tidak pulang membawa mahkota, tetapi beliau berjaya membanggakan Malaysia. Dan nama Malaysia dipanggil bergema daripada 100 lebih buah negara. Betul. Dan bagaimana sebenarnya nanti lepas ni wanita nak buka lembaran baru, betul tak Sim? Betul. So itu yang penting. Dia macam ni, dia balik dari pertandingan New Delhi tu. Betul. Datang Malaysia dan juga apa yang nak dibawa. Apa yang boleh dijadikan contoh, apa boleh motivasi yang boleh diberikan kepada anak-anak muda dan sebagainya kan. Itu lebih penting saya rasa. Betul. For me, I don't need the crown to continue what I'm doing. Sebab kalau 113 orang mengharapkan untuk menang supaya to continue what they are doing, why were we doing this in the first place? Is it based on sincerity ataupun memang sebab mau crown saja kan? So for me, I was very realistic. Kalau menang itu rezeki. Itu rezeki dan juga bukan benda yang paling penting. For me, I did my best. I can go home to my country proud. That's it. Tapi sekarang sebab saya sudah balik, apa yang saya boleh nasihatkan kepada orang muda, terutama sekali yang mungkin mau masuk dalam bidang Ratu Cantik, is you don't have to figure everything out. You don't have to feel as if everything is in your hand. Just go on the journey. Just push yourself towards the journey, and you will figure things out as you go along.
don't be scared. During the journey akan ada you belajar. Of course, banyak perubahan semasa journey itu. You cannot plan everything. Sebenarnya kita tu berkaitan dengan soalan saya nak tanya kepada Winanita. Sebenarnya Winanita mempunyai satu period yang panjang untuk sebelum bertanding ke New Delhi itu sendiri. Winner for Miss World Malaysia 2022 bertanding 2024 tapi untuk tandingan yang 2023 punya, betul tak? Betul. 2 tahun sebenarnya. Dan dalam 2 tahun ni sebenarnya expectation orang ramai, terutama sekali pada peminat pageant ni, untuk Winanita sebenarnya tinggi. Sepatutnya kalau dah masa panjang dah boleh prepare dengan cukup lengkap, dan semestinya ada yang bercakap berkenaan dengan kata-kata yang tak bagus kan. Dan kita sebenarnya ini, tapi ini sebenarnya mana-mana pun public figure memang berdepan dengan perkara ini. Bagaimana sebenarnya Winanita memastikan Winanita tetap berada di atas dan juga ketepikan kata-kata negatif ni, tapi Winanita lebih tahu diri sendiri sebenarnya. Fokus dengan apa you nak buat. So first of all, I try to break everything down. Number one, if people were to say saya ada 2 tahun untuk prepare, actually saya rasa ramai orang tidak sedar, kebanyakan saya punya competitor pun had the same amount of time. So we were crowned around the same time, which means we had almost the same time to prepare. So the result could be like almost the same, kan? Tapi dalam expectation orang lain itu, saya rasa dalam 8 tahun ini saya sudah terbiasa. Tapi saya juga faham sekarang macam mana mau handle kata-kata orang. By the end of the day, saya kena ingat, saya satu orang di sana bertanding. If I lose myself mentally, I lose the whole game. I lose the whole competition. Dan saya kena ingat, semua ini bukan untuk diri saya. Semua yang saya buat ni adalah untuk orang-orang saya di dalam Malaysia, termasuk mereka yang mungkin tidak faham dengan perjuangan di sana sebab mereka tidak nampak. Betul. Kan? And I cannot judge them. And I won't. So by the end of the day, saya selalu ingat, just show the result. You know, you don't have to speak so much. It's okay. You heard it. Show the result. That's a winning answer. Okay, that is why she is Miss World. Just show the result. Show the result. Focus on ourselves because we know ourselves much better, right? Betul. People will never stop talking, right? Betul. Betul. Okay, so Wina mungkin balik. Last year Raya tidak balik, busy di sini. This year Raya balik, berapa pasang baju kau bawa pulang? Ni ada lagi baju lebih ni. Sebenarnya belum habis lagi. Belum habis lagi. Ada lagi yang belum kena design ke? Okay. Wow. So saya rasakan berbeza pula. Kali ni you balik, mesti orang macam takap gambar lah. Mesti ada begitu. Ya, tapi saya rasa lebih banyak yang bertanya begitu sebelum saya bertanding. Tapi sekarang saya rasa I'm a bit more free. But I will still do it because I enjoy it. Yalah kan. Tapi yalah, sebelum kau pergi bertanding, orang cakap dulu, tangkap gambar dulu sama you sebelum you menang. So dah menang, kami pernah gambar bersama Winanita sebab menang sudah. Dah interview dah. Betul lah. Sampai sekarang saya belum terbiasa lagi. Ya kan? You want to take a picture with me? Okay, so Wina mungkin kata-kata terakhir kepada peminat-peminat kita di luar sana yang mungkin Wina boleh cakapkan sempena Hari Raya Aidilfitri ini. Mungkin ada benda yang kita tak highlight juga kan. Sebenarnya saya tak puas lagi nak tanya soalan Winanita. Tapi tak apa. Mana sana? Situ boleh. Saya rasa ini pertama kali saya membuat ucapan secara live begini. Ya, sejak saya kembali daripada India. So pertama sekali saya mau berterima kasih kepada semua yang telah menyokong saya dari awal sampai habis. And I'm not just talking about since I was crowned as Miss World Malaysia, tapi selama 8 tahun ini. Saya tahu saya punya perjuangan sekarang mungkin sudah berakhir dalam bidang Ratu Cantik. Tapi saya berharap kamu terus menyokong saya biarpun apa yang saya buat selepas ini, sebab whatever I do, my focus is always on social impact and I need the society in order to make the impact come true. Oh, ini tak boleh nyanyi tak? Boleh nyanyi? Ada bakat menyanyi? Mentang-mentang saya orang Sabah. Berlakon ke nyanyi ke? Mungkin menarik sikit lah. Okey, mungkin itu saja masa yang kita ada ni. Kita tidak puas kita bercakap dengan orang cantik daripada Sabah, Miss World Malaysia 2022 ini, Winanita Agang. Dan saya Asim Hassan sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya Niki Senyambar, maaf zahir dan batin, dan kami daripada Esrawani juga mengharapkan anda semua di luar sana, terutamanya rakan-rakan dan juga sahabat anda kita di luar sana, meraihkan Hari Raya Aidilfitri ini dengan anugerah terindah, iaitu yang tersayang. Betul. Sekian dulu daripada kami, Niki. Salam Lebaran Awani dan salam Lebaran Awani sekali lagi untuk anda semua. Bye. Bye.